हांगर कितें इश्यू जालो? इश्यू म्हटल्यार म्हाका फोन केलो तेंच्यांनी नुस्तेकार भावानी की हांगासर फेन्सिंग चालू आहा म्हणून ओके बिचाचेर आनी बिचाचेर फेन्सिंग अशें करता की कितें तरी एक आयसोलेटेड पिक्चरां खंय ट्युरिजम डायरेक्टरान दिल्या रिस्ट्री कंपनीक आनी सांगलें हांगर हें कर म्हण रिस्ट्रेन कर लोकांक फोटोग्राफी आनी फिशरमॅन सगळे वचपाक. पण हांव कितें म्हणटा फिजिकल व्हेरिफिकेशन कांयच करूंक ना हांगर. जेन्ना हांव येयलो तेन्ना हे जे लोक आमचे गरयता जावं जाळां मारता नुस्तें खाता आनी तेंचे डेली ब्रेड एंड बटर चलता आनी तुमी जर हे रिस्ट्रेन करूंक लागले आनी गेटी दवरूंक लागले हे फिशींग विलेज म्हूण CZMP 2011 हें जाल्लें आहा. हांव म्हणना की तुमी करता डायरेक्ट हाडटा डायरेक्ट फेन्सिंग करता वयता. हांगर ज्युरिडिक्शन पंचायतीचें येता पंचायतीचें NOC ना कांय ना कोणाकूच कांय खबर ना. ते बाबडे हे जाले आबूज जाले कोणूय येता कोणूय मारता ना त्या आमदाराकूय खबर ना ना सरपंचाकूय खबर ना ना पंचायतीकूय खबर ना. सो अशें जाल्या उपरांत लोकांच्या मनान भंय जाता न्हू कितें तरी गव्हर्मेंट आमकां काळोखान दवरूंक सोदता काय कितें करूंक सोदता बिकॉज देर इज नो हे मटेरियल टू सजेस्ट दॅट something is going to happen. There is no content material here to panchayat, given to panchayat or competent authority. Even the MLA is on record की थंय जावपाक जायना तेन्ना एकदां हें येयलेलें तेन्ना MLA क्लियर कट सांगला आनी हें अशें करता. सो हांव रिक्वेस्ट करता MLA मांद्रे मोताजी दारोलकराक आनी सरपंचाक ऑलरेडी टॅलिफोन कन्वर्जन करून सांगलां. सो तुजे कडेन मागता की आमदारा कडेन बेगितल्या बेगीन पुटअप करून यो फिशरमॅनाक घेवन इश्यू रिजॉल्व करपाचो. कित्याक अशें जर तुमी येवन मारपाक लागले आनी जर आमच्या भावांक जर त्रास जावंक लागले जाल्यार ताचो मिनींग कितें जालो? मिनींग कांय जावंक ना की आमकां परत परत तुमी कोर्टान वचोंक सांगतले परत परत बारीक मनशाक घेवन आमी कोर्टान वयतले आनी तुमकां खबर आहा कितलो देस्पेस लागता कितें लागता. आनी इन्सिडंट तुमी जाणा आतां हे भायले येता आनी आमच्या सेक्रेटरीक मारता. तुका खबर आहा व्हेरी सिरियस कळ्ळें न्हू व्हेरी सिरियस इश्यू जाला. सो लोकांक फियर एंड एन्झायटी इन द मायंड ऑफ द पीपल इज गोईंग ऑन स्टील. दे आर नॉट आउट ऑफ द ट्रॉमा वीच इज गोईंग एज पर्टिक्युलर इन द विलेज ऑफ मोर्जी इन द कोस्टल बेल्ट. सो म्हाका दिसता की हेचेर आमदाराक रिक्वेस्ट आहा इंटरव्यून जावचो आनी म्हाका दिसता तो इंटरव्यून जातलो म्हूण वीथ द ड्यू रिस्पेक्ट शूड बी इंटरव्यून एंड लोकल वांगडा मिटींग आपोवपाची. आमी 100% लोकल वांगडा आहा अशें करून दिवचें ना. आमकां जर वगत पडलें पडलें जाल्यार तांकां घेवन खंयच्या डिपार्टमेंटान वचोन जर कोर्टाक वयचें पडलें जाल्यार आमी वयतले. कित्याक हे नीज गोंयकार म्हणटा ते फिशरमॅन नीज गोंयकारांक अशें जावंक जायना. आनी एनीवे डायरेक्टराक कांय खबर आसची ना ती कितें फिशींग झोन कितें तें. सो ताका फिशींग झोन आहा CRZ आहा आनी म्हाका दिसता सोल्युशन येतलें. गव्हर्मेंट कन्सिडर करपाकूच जाय. तशें हांवें डायरेक्टरा कडेन आतां टॅलिफोन करतालो फोन काडूंक पावंक ना. सुप्रिटेंडंट ऑफ फिशरीसाक मागीर फोन केल्लो हांवें की अशें अशें जालां तशें कानार घातलां आनी आतां पळोवया सांजची मिटींग आहा तो कोण तरी ट्युरिजमाचो म्हणटा येता. सो म्हाका दिसता हें सॉल्व जावपाकूच जाय की अशें न्हू की एका इन्सिडंट लागून तुमी एरिया सील करतले अशें जावचें ना. कित्याक लोक आमचे शेवटी आमी प्रतिनिधी आमकां आन्सर दिवचें पडटलें. जर तुमी भायरसून येता तेन्ना पंचायत म्हूण आसता न्हू पंचायत येवन तुमी जर डायरेक्ट अशें करूंक लागले जाल्यार व्हॅल्यू कितें उरता. पंचायत